ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 187ଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭତ୍ତା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 35,000 ଓ 30,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। देखो आज जो जुग्म अभियोग शुणाणी होती से पाखापाखि 200 आम पाखे ग्रीवांस आसी। मोस्टली ग्रीवांस आमर भत्ता एवं राशन कार्ड को लेकिन अच्छे जमी आप जानते राशन कार्ड पोर्टाल आगु बंद था एवं खोली तो क्विकली आम सब एप्लिकेशन गुड़ी को एक्सेस करके इनक्वारी कर राशन कार्ड प्रदान कर भत्तारे आम आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी लिस्ट पठे देचु। फेज वाइज सेटा होकर लिस्ट ऑलरेडी आम पठे देचु फेज वाइज आसीज एवं एटा को आम ट्राई करछु जे नेक्स्ट 10 ରୁ 15 दिन क्लियर कर। थैंक यू।